কেমিক্যাল বলতে বুঝলাম না তো। 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 না না ঠিক, আপনার এখানে কোনো ভুল নেই। কেমিক্যাল দিচ্ছেন আপনারা? না না, আপনি তো মেশিন চালায়, কেমিক্যাল দিচ্ছেন? না না, কেমিক্যাল দিচ্ছেন নি বলো, দিছে না কেমিক্যাল ছাড়া আপনারা kami ini sini dulu jadi khakla bulan ada kobang ang sini tanai oh tuh top tak kani mayro lama tuh cari mayro ang nih tanai oh pasti apa kau cakap soman cek pasti kan ada roh nasi gak jorok kicar nasi kita di मेल के मतलब केमिकल मिक्स किया तो खाली दबा दिखाओ यार बोरो का ये वाली है ना कल लेकर चला गया कौन थोड़ा सा था उसके इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर लेके चला गया? हां लेकर चला गया आज लाके नहीं दिया? आज हम लोग को पता नहीं ना ना भाई, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मैं इज्जत करता हूँ। गरीब का घर में जन्म होना पाप नहीं है, आप अपना कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कम से कम सॉस बोलो। हम तो देखो কি বলছেন আপনি? এত বড় বিল্ডিং ঢালাই করছেন, এখানে কেমিক্যাল বুঝতে পারছেন আপনি? না না, আমি তো এই কাজের ভিতরে প্রথমে যেতে হবে। না না, আপনি কাজের কোনো এখানে অভিজ্ঞতা নেই তাহলে? না না, আমি নতুন ঢুকছি। নতুন ইঞ্জিনিয়ার নেই এখানে? কোথায় কোথায়? না আজকে বর্তমানে আছে? আজকে নেই, আজকে কাজ চলার পথে তো ঢালাই চলে তো কেমিক্যাল দেয় নেই? আরে ভাই, যে কোনো বিল্ডিং এর যদি এখানে ঢালাই চলে কেমিক্যাল দেয় তো, কেমিক্যাল ছাড়া কেন ঢালাই থাকবো? এটা কি নাম আপনার? কন্ট্রাক্টর কে? ইঞ্জিনিয়ার নাম? ঠিক আছে, তাহলে কেমিক্যাল থাইনি না? जों आं तिनो ससमा थुबो मकल कानाया गाहाम केनु केनु बाकी ससमा थुबो आं तिनि अरबो केमिकल करै वो तो बोलंग एदिसी मंगलिया कामी मन मर्जी जंगल बोले देखलेও দেখে না, দেখলেও বলবো না, আর বললেও কোনো কিছু করতে পারবো না, কেননা আমি জায়গায় জায়গায় দেওয়া আছে, সেই বিষয়টা সম্পূর্ণ শুধু প্রকাশ করে না বাকি। কেমিক্যাল কিরম পরিমাণ দিছে? केमिकल परिमाण এদিকে এদিকে, না না তুমি তো মশলা মাখে না, এদিকে আপনি এখানে আসবেন তো, আপনি মেশিন চালাই তো? আমাদের জায়গা পারমিশন পাই সেটা করি। না না ঠিক, আপনার এখানে কোনো ভুল নেই। কেমিক্যাল দিচ্ছেন আপনারা? আমি ম্যানেজার কাকু আপনি না না, আপনি তো মেশিন চালাই, কেমিক্যাল দিচ্ছেন? আমি কি করব আমাকে না না, কেমিক্যাল দিচ্ছেন নি বলো? না দিছে না? केमिकल सारे आपका आजके सारा दिन मसला मांगते ना? आज के माने आपने तो आप बोला था ना यहाँ पे पहली बार जब काम हुआ था यहाँ पे मतलब केमिकल मिक्स किया, तो इसका खाली डब्बा दिखाओ। यार बोरो का गिफ्ट वाली है ना, कल लेकर चला गया कौन? थोड़ा सा था उसके, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर लेके चला गया? हाँ लेकर चला गया। बोले अच्छा, आज लाके नहीं दिया? आज हम लोग को पता नहीं। हम ना ना भाई, आप मेहनत कर रहा है, आपको मैं इज्जत करता हूँ। गरीब का घर में जन्म होना पाप नहीं है, आप अपना कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कम से कम सॉस बोलो। हम तो सच को बोल रहे हैं, बिना केमिकल में तो यहाँ पे काम चल रहा है ना? मशीन चला रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है, बोल दिया तो आज जब नहीं दिया तो नहीं दिया बोला। ठीक है भाई, ठीक है, वही ठीक है। ये जो काम चल रहा है ना, ये आपका टैक्स का दिया हुआ पैसा से यहाँ पे काम चलता है जी। কেমিক্যাল বলতে বুঝলাম না তো। কি বলছেন আপনি? এত বড় বিল্ডিং ঢালাই করছেন, এখানে কেমিক্যাল বুঝতে পারছেন আপনি? না না, আমি তো এই কাজের ভিতরে প্রথমে যেতে হবে। না না, আপনি কাজের কোনো এখানে অভিজ্ঞতাই নেই তাহলে? না না, আমি নতুন ঢুকছি। নতুন ইঞ্জিনিয়ার নেই এখানে? কোথায় কোথায়? মানে আজকে বর্তমানে আছে? আজকে নেই, আজকে কাজ চলার পথে তো ঢালাই চলে তো কেমিক্যাল দেয় নেই? আরে ভাই, যে কোনো বিল্ডিং এর যদি এখানে ঢালাই চললে কেমিক্যাল দেয় তো, কেমিক্যাল ছাড়া কেন ঢালাই থাকবো? এটা কি নাম আপনার? প্রসেনজিৎ চৌধুরী। এটা কন্ট্রাক্টর কে? সঞ্জয় দেবদাস। ইঞ্জিনিয়ার নাম? ঠিক আছে, তাহলে केमिकल देनी ना, पूरा तो बिल्डिंग केमिकल नहीं, माल का जो खाली डब्बा होता ना वो दिखाओ, तो बीच में मत बोलेगा, समझो? जब मीडिया बात करते थे बीच में नहीं बोलने का। आपका क्या जलन है? या पब्लिक का टैक्स पैसा से यहाँ पे काम चल रहा है? माल का फ्रेंड হবে জিনিসপাতি वाला গোছানো खापांनि खासोक रांचानि ताखोथाय बुखुचों अब bolong अब मंगिया kami अब एडिसि वाइरे वाइ फुनुका वाइरे वाइ साका निनि गोबां मा कतर कलर दङ बो साका पुइला हंगे अरबो हाबायति बेखाय राब दालायनि सिमि सेंजाकमानि इन्जिनियार करियो दालाय अब मार्केट स्टल बेलाय बिल्डिं कत थांजाबि दङ अरबो हामबाय सरकार न हापांनो सरकार हामबाय कियाबा अरबो जेबाबे हापांनि सामुं गतालां दङ खापानि खाजोकचों
কাইসা মার্কেট অস্টলপাংথন যে কোনো বিল্ডিং তমং ঢালাই চলেখা আর কেমিক্যাল নাঙো যেটা অস্ত্রং নানি বাগৈ 1 বস্তাও 2 ml বা 150 ml লখাই আর কেমিক্যাল দিজাগো ফিয়াবা রাজমিস্ত্রি যোগালি অরনে ম্যানেজার বরং থাংসই যা কোনো কেমিক্যাল ক্রই অব তমং শহর হংখাই অরনে কন্ট্রাক্টর ফিরি যাগো হাইসিক অব তমং শহর হংখাই ও সামুং কাম বন্ধ খাই যাগো হাইসিক ও কাম বন্ধ খাই যাগো আং বন্ধ খাই দিন সময় যাবাই কেমালে পাবলিক নি ট্যাক্স নি রাং বাই অরব সরকার সামুং খাই দङ অরব কেমিক্যাল ক্রই যে কোনো সময় বাই থাংমানো বতামসা কক ফরেন খালাম जाखाना पुइलाबो सामुं खाबर केमिकल लेखा केमिकल रिमानी ने थाने कोनो प्रमाण दं खाली दाब्बा फुरुं दे खाली बोतल फुरुं दे फुरुंमाया तार माने कायसा कायसा केमिकल नि दाम दङ खाबानि खासुक दं 1 बस्ताबो तमो 200 बा 150 ml खायै आरो केमिकल दि थाना हंखाय बसक 1000 रां फाइनो नं साइदमान वानसुगा नाय अब बसक जरते दालाय नायखौ अरबो इंजिनियर नि चेहरा गरि हसिको इंजिनियर ने बुमुं तामो हंखे सायाब्र माने इंजिनियर सारा सामुं तमा हाय एक तो अवस्था बर साइबानो अजित दाबरमा फुनुंमा बाय अजित दाबरमा चिरखंमा बाय कक्तमा थुमनो तिप्रासा कक्तमा थुमनो रक सांबादिर जेसेबानो फुनुकदि ओ बिल आनि बन्द उंया तामुंगै आं आरो रिजाक सुसाकक रिजागिया हंखाय तिनि केबो अरबो तामुंगै बुको खुला फाया आंखा पुइलानि सिमि आं अरा फुनुगै फेमानि ना केमिकल दङो ना अरबो उस्तुन वास खाइजागो पाथर सुजागो आनासे कानासे दिनै बुफां बलाय जाब्रा बलाय दिनै कसक मानै सापलै हाबाय दैबायखाय दिनै आं थायतलां लाइतलांलाय ओ हाबाय दैबायखाय जत खलायखा ओ कायसा फालक बसकांगो कर्दिदार आसुगै दङ याकुं बियाव याकुं साकाव याकुं बाथि बगै याक बाय तुइ मदिके फुरुं फायका नायदे दै हनै बताम साफरो एगुলি তো পাথরের গুড়া আইনছাও जों आं थिंनो ससमा थबो मकल कानाया गाहाम कैनुगन बाकी ससमा थबो आं तिनी अरबो केमिकल खरै वो तो बोलং एदिसी मुंगिया कामी मन मर्जी जंगल बोले देखले वो देखे ना देखले वो বলবো না আর বললেও কোনো কিছু করতে পারবো না কেননা আমি জায়গায় জায়গায় দেওয়া আছে সেই বিষয়টা সম্পূর্ণ শুধু প্রকাশ করে না বাকি সাইমানুফিয়া খাবানি খাসুচং তাবনি অলু করক 25 বছর বাম্ব সেম ताबुबो सेम अवस्था सेम कंडीशन सरकार को मैं विनती हूँ धन्यवाद देता हूँ सबके साथ सबके विकास के दिशा में काम करने का जो प्रयास अभी भी चालू है अभी भी चल रहा है प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह कुछ इसमें है लेकिन जो सरकार के पास में जो सरकारी एजेंसी बोल के जो कामकाज लेता है जो ठेकेदार होता है बरकनी आं लो क्वालिटी निको सकला बर अमनो आं लो क्वालिटी हिया अब अस्ट्रं क्वालिटी न फियाबा कं थान जागा कं ने रेखाय तो साम तलो क्वालिटी दालाई जागाओ दालाई ने लगे ताम ताम नां अस्तुन वास खाजिया पातर सुजिया केमिकल क्रय आबो तो सम्पूर्ण लो क्वालिटी अस्तुन लो क्वालिटी साया सामुं खलायजामनि लो क्वालिटी कमजोर अब हायकेनो खाबानि खासु सं कतरमा मार्केट तलबो साका हांकाय सातनाय तलाबो म दोताला कंडीशन म रद बेलाय कत कत रद दुखरा म बेलाय कत कत म जत पाब्लिक दि टैक्स दि रां हाइसिको बरंगन तिप्रजा हामग्रा मन्त्री यांति लायो जों बेलाय खुशी रिबो रिबो फियाबा तामुंगे बना बदराम खायनाय तामुंगे सरकारना बदराम खायनाय तामुंगे केमिकल दिया ताबो समुंगाबो से फायगातन खाना केमिकल सारा अर बाहायखाय सामुंसल लिखा इंजिनियर फायगातो सोंगायनाय साबो इंजिनियर सोंगायनाय इंजिनियर नि मुंसाखा आमरा जानि ना কারথুরিতে কাজে আছে এখানে আমরা জানি না কর্ণধারের কি নাম আমরা জানি না কারথুরিতে কাজ করছে এখানে সুঙ্গা হাঙ্গায় নিয়ে আছে আমাকে একজনের লেবার সর্দার বলে লেবার সর্দারের কাছে যদি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বলে এখানে কেমিক্যাল কত পরিমাণ উনি সরাসরি বলছেন কি কেমিক্যাল কিরকম কেমিক্যাল যে লোকটাকে কাজের মধ্যে দায়িত্ব পালন করার জন্য এখানে দেখভালের জন্য রাখছেন কাজের সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এইভাবে বিল্ডিং থাকবে এখানে এত বড় প্রজেক্ট खापांनि खाजुसं अब बेले वाना मा सिंसा मुंगिया कामिओ लुकुरंनि बागै जों सातुन हनै अर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बो दिनै ट्रिपल इंजिननि लिडार बो हाइनो हामजाले फियाबा कामिनि सिमिन दलि जरते खाकला बुलायने रबो गोबां मा आंसने दा हनै तो तै थपसा खानि माय रक
लामा तंसा रिमाय रक आंनो नेता हनै ओ पासिका पेटवा चारना समान छेकि पासिका नेता रक नासिगा दे अर किचा नासिगा दे जलिवै ककमा सामाया सिरिगबो कक साया हाइ भलिउम सिखायो खरांसे तरु हाइ भलिउम खरि अफरा जा खबरनि खाजु जों खाइमानो तामंगै आं सिरिगि कक सायांनाय नरकनि बाय आं स्नामजाक माने नरकनि टेक्स नि रांबाय अर स्नामजाक माने ओ मांकलि थुमै नरकनि बसकांगो तुराने बागै आनि करते बतंगो हाइनि बागै आं खरां तरि कक साने आनि दायित्वनि बागै आं पालन खायो असनथुर माजु तनि खना इन्जिनियर फायकेतो बा करे दर फायकेतो हाइसि कक सोंनाय नै केमिकल सारा बाहाय के अर दालाइन दं मानजै दं